हेलो सांगमाने मु अजय मु राजस्थान बासिंदा। मोर गाँ ठारू प्राय 1 किलोमीटर दूर रे गोटे बरगछ अच्छी। ताहा गोटे विशाल गछ जार शाखा बहुत बड़ बड़। से बरगछर ओहल एते अधिक जे देखिले जे केही भी डरीजीव। ସେହି गछको दिन देखिले लागिब जेमिति गोटे जीवंत दानव छिड़ा होइछि। तार शाखा प्रशाखा अति कम रे अधा बिघा जमी अख्तियार करिछि। बोधे आपण माने भाबुथिबे सतरे कौन भूत प्रेत अछंती, किंतु मु जोर दे कहि पारे भूत प्रेत निश्चय अछंती। सब जगार एमाने थांती। से पर्यंत आमे सेमानकु देखि पारि न थाउ जे पर्यंत सेमाने आमको देखा देई न थांती। तेबे चलंतु डेरी न करी कहानी आगको नेबा। मु आपनको एपरि एक कहानी सुनाइबाकु जाउछि जहा एकदम सत्य कहानी पर आधारित, जहाँ को शुणिले आपण भी भय करेंगे। से ही बरगछरे मु आ मोर सांग माने खेलिबाकु जाऊ। तार ओहल आमे दोली खेली थाऊ। से ही गछर छाई बहुत घंच, सूर्यंकर किरण तले पड़े नहीं। आ सबु पक्षी से ही गछरे बसा बांधी रही थांती। दिने 2 प्रहर समय थिला। मु आ मोर 3 जण सांग से ही बरगछ मूलक खेलिबाकु गलु। से ही दिन आमे टिके शीघ्र खेलिबाकु जाइतिलु। सेतेबेले समय 12टा बाजिथिला। सेठी पहुँचवा परे आमे प्लान तैयारी कलु। प्लान मुताबक आमे समस्ते गछरे चढ़िबा आ जी आसीबो ताकु डराइबा। तापरे आमे पैंट पकेट रे किछि छोट छोट गोड़ी नै गलु ओ गछ उपरे चढ़ी गलु। सांग माने आ गोटे कथा कहि रखुची, सेही गछ ठारू प्राय 2टी बिल छाड़ी गोटे कूଅ अछि। आ सेही कूଅ पाखरे गोटे रस्सी बंधा जाइथिबा बालटी थाए। आमे जितेबेले थकी जाऊ से ही रस्सी बंधा जाइथिबा बाल्टी रे पानी काढ़ी पी थाऊ। एबे गोटे बाजी सारिथिला। लोक को अपेक्षा करी करी आमे पूरा बोर हो जाइथिलु। तापरे मोर 3 जण सांग कहले चल पानी पी आसीबा। मु कहली ना मते शोष लागुनी, तुमे 3 जण जाओ। तापरे सेही 3 जण गछरु ओह्लाई पानी पीबा पई गले। मु सेही गछरे एका बसी थाए। हठात गोटे झंकार पवन आसिला। आपण माने देखिथिबे खंडिया भूत पवन जेमती गोल गोल बुली बुली आसी थाए, ठीक सेही परि पवन झंकार आसिला। पवन सहित बहुत धूଳି मध्य आसिला। पक्षी माने उड़ी चलीगले। सेही पवन रे गछर पत्र मध्य खर खर शब्द करी अधे झाड़ी पड़िले। मो आखि मध्य बंद होई गला जेहेतु पवन रे धूଳି उड़ी आसिथिला। पवन थमिगला परे मो आखि खोली ए कोन देखुची, मोर सामनार डाल रे गोटे लोक बसिची। मुह एकदम कला, बाल गुड़िक लंबा लंबा, दांत गुड़िक लंबा लंबा, पाटी रे रक्त लगी थाए सते जेमिति रक्त पाई करी आसीची। देह सारा लंबा लंबा बाल सते जेमिति गोटे माकड़ गोड़ तलकु करी फुलाई थाए जेमिति माटी को छुई। यह देखि मोर भୟରେ डाल छाड़ीदेली, तले जाई पड़िली। तापरे मु बेहोश होई गली। तापरे मो आखि खोलिला बेले को देखिली मोर सांग माने मते पानी छाटुचंती। मोर भाग्य भल पत्र गदा ऊपर पड़िथिबारु मोर किछि क्षति होई नथिला। मोर सांग माने मते पचारुथांती ये सब केमिति हैला। मु कहली मु एई गछरे भूत देखिली। आ भୟରେ हाथ छाड़ीदेली ओ तळे पड़िली। किंतु सेमाने मो कथा को विश्वास कलेनी। पर मते कहले तू जा पानी पी आसीबु। पानी पीनु बोली तो मुंड बुलाई तू तले पड़गलु। तापरे पानी पीवाकू गली। मने मने भाबुथे बास आज गले काली ठाऊ एमानक सहित आसबिनी। एमितिरे मु भी बहुत डरी जाइथिली। मोर देह हाथ गोटे पण थरुथाए। कूଅ पाखरे पहुँचली। आ पानी काढ़िबा ପାଇଁ रस्सी बंधा जाइଥିବା ବାଲଟି କୂଅକୁ ପକାଇଲି। ଯେମିତି ମୋର ବାଲଟି ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଛି सेमती पानी भितर किछि डेइला परी हलचल सृष्टि हैला। मु देखा चेष्टा करुथाए जिनसटी कौन। टिके ध्यान दे देखिबार देखिली से लोकर चेहरा। बाल्टी मो हाथ खसीगला। पछकु देखला बेलू देखा पाइली से भयंकर चेहरा। मो पछरे छिड़ा होइछि। बड़ बड़ दांत, लंबा लंबा बाल, कला मुह। दांत को देखी लगुला जमीती 5 वर्ष है ब्रश कर
ତା ଶରୀର ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେଉଁ ନିଆଁରୁ ପଶି ଆସିଛି। ଅଧାଚଳ ମଣିଷ ଭୟାନକ ଦେଖାଯିବେନି। ବାସ୍ ମୋର ଆଖି ଖୋଲା ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏକଦମ ନିର୍ଜୀବ ପାଲଟି ସାରିଥିଲା। ବାସ୍ ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ମୋର ଡେରି ହେବାରୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଛାଟୁଥିଲେ। ଏବେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ, ଲାଗୁଛି ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ଆମ ସହ ଆସୁଥିଲୁ? ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ତୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତୁମ ଘର ଲୋକ ଆମ ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଯେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ପୁଣି ସେ ଆଜି କହୁଛି ଭୂତ ଦେଖିଛି। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଣି ଆମେ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚକୁ ନ ଯାଇ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଡାଳରେ ବସିଲେ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି ଝଙ୍କାର ପବନ ଆସିଲା। ସେ ଗଛ ମଡ଼ମଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ମନ ବାଡ଼େଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହା ଭୂତର କାମ। ତାପରେ ସେ ପଛରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବି ସେହି ଲୋକର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଯିଏ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଚାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆରେ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାର ନାମ ନିରଜ। ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଆରାମରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, ଆରେ ନିରଜ, ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଯାଇ ବାହାରକୁ ବସିଲା। ତାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ବାପା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ବାପା ରାଗିକି ଗାଳି କଲେ, ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଯାଇ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁରେ ଭଗବତଜୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ। ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାରେ ସେ ମାହିର। ତାପରେ ଭଗତଜୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋ, କୁଳି କର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ବିଭୂତି ରଖିଛି ନେଇ ଆ। ମୁଁ ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭୂତି ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଭଗବତଜୀ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତିରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନୁ, ରହ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ମୁଁ। ଏତିକି କହି ବିଭୂତିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲି। ସେ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଲା, ଆଉ ଭୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହୁଛି କହୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ବରଗଛରେ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଛଡ଼ ମିଛଡ଼ ପିଲା ମୋତେ ଯାଇ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବତଜୀ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ବରଗଛ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି? ତୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହୁନୁ? ଖବରଦାର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ପିଲାର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳା, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ସେ ବରଗଛକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଳା। କାଲିଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଖେଳିବେ। ତାପରେ ଭୂତ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେ କାଲିଠାରୁ ସେଠି ଯାଇ ଖେଳନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ନିରଜ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ହୋସ ଆସିଲା। ତାର ବ୍ୟବହାର ଆଗ ପରି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।